яке аз чеҳраҳои маъруфи фарҳангии Ӯзбекистону Тоҷикистон, фаъоли маърифату маданият, омӯзгори соҳибтаҷриба, тарғиботгари китобҳои тоҷикӣ Абдураҳмон Валиев 15 декабри соли 1912 дар гузари Қозиқалони шаҳри Самарқанд таваллуд шудааст. ӯ баъди хатми мактабҳои таҳсилоти миёнаи рақами 11 ва рақами 2 шаҳри Самарқанд ва баъдан курси махсуси педагогӣ дар донишкадаи педагогии собиқ Сталинобод таҳсил намуда, муддате дар мактабҳои миёнаи шаҳри Панҷакент ба ҳайси омӯзгор адои вазифа намудааст. абдураҳмон баъди хатми донишкада бо хоҳиши худ зидди ҷанги фашистон ҳамчун командири артиллерӣ то анҷоми ҷанг муҳориба карда ғалабаро дар худи олмон истиқбол кардааст. 7 фарзанд будем, 2 писар, 5 духтар. барои ҳамимон инсоне ки барои мо бисёр хизматҳои шоиста карданд. 41 сол ҷанг бартан то охираша командир танки взвод буданд. Якумин ҳамино Берлин ба даромаданашон дар кор буд. баъд аз ки ҷанг тамом шуд, бо ино як 5 маҳ ҳамҷоба гашта 44 сола сарош кади ин кас аз ҳамин ҷанг омаданд. барои халқам барои бисёр хизмате карданд, барои мустаҳкам шудани давлатҳо бисёр хизматҳо шоиста карданд. насиҳатшон ҳамин буд ки хешоя ҳеҷ вақт гум накун. ту ҳамино ба ҳам мез бо хоҳар мичи шеъру китоб мехонданд, саъдими ва ҳамаҷо масалан в ше а гуфта мемонданд ки ҳамин масалан ман алишерба, ин масалан моилахонба, ин атохонба ҷанг намекарданд, лекин ва ҳам сиёсатшон мо аз сиёсати дигар метарсидем. ҳамон гап рост аст. абдураҳмон Валиев фаъолияти кории худро баъди ба ватан баргаштан дар мактаби деҳкадаи маданияти ноҳияи Тайлоқ идома дода, сараввал дар ин ҷо ба хонандагон аз фанни забону адабиёти тоҷик дарс гуфта то ба дараҷаи директории мактаб расидааст. Абдураҳмонхон Вализода мо ба тоғо буданд, тоғотурем. маданияти Самарқанда мобайни маданияти Ӯзбеки тоҷик ва яке аз асосии шахсияти одам буданд ки аз Тоҷикистон нек китобҳоя оварда тӯҳфа мекарданд. На фақат китобхонаи худашон ба ункас 750 китоба аз худашон тӯҳфа аз Академияи улумии Ӯзбекистон тӯҳфа кардаги буданд. унҷа нависта мондаги будем Абдураҳмонхон Вализода тӯҳфа иткан китоблар. Анамин зайл шахси инсони буданд. қозизода буданд. ота бобошон аз або ва аҷдодашон ҳамаашон фиқҳшунос олим, алломаи замон. ҳамин зараашон ки ҳамаи хотираш ба ин кас боқӣ монда. аз сабаби он ки ин марди шариф китоб хонданро хеле дӯст медошт ва хуб медонист ки китоб манбаи дониш асту адабиёти бадеӣ инсонро тарбия мекунад, бо мақсади ҳарчи бештар тарғиб намудани китобхонӣ ӯ соли 1961 дар Самарқанд дӯкони китоберо бо ном Тоҷик китоб созмон дод, ки ин дӯкон дар Ӯзбекистону Тоҷикистон маъруфу машҳур гардид. дар саҳни дӯкон як дар гӯша як миз курсиҳо монда шудагӣ, болои мизба китобу журналҳои тозаи Ӯзбекистон, Тоҷикистон меистод ва ин кас бо мо суҳбат мекарданд, дар бораи китобҳои нав гап мезаданд ва меҳмонҳои аз Душанбе омадагиро шинос мекарданд. ҳатто аз Панҷакент омада аз ҳамин дӯкони ин кас китобҳо гирифта мерафтанд ки ин кас ҳамин китобҳо ҷамъ карда чӣ мекарданд. ин хеле инсонҳо албатта дар Самарқанд гузаштанд. абдураҳмон Валиев ки мин баъд бо ному насаби Абдураҳмонхон Вализода байни аҳли илму адаби ду кишвар маъруф гардид, на фақат бо кору фаъолият, балки бо оилаи намунаияш, бо фарзандони солеҳаш низ обрӯманду шарафёр гардидааст, ки минбаъд давомдиҳандаи амалҳои хайри падари азиз буданду бо некиҳо ёдаш мекунанд. День Победы с бессмертным полком мы уже ходим несколько раз. У нас, так сказать, есть свои родные, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Ну вот мой отец был танкистом, закончил Ульяновское танковое училище и дошел до Берлина, был ранен. Как бы в память о нем я несу его портрет, и как бы я продолжаю его дело. Он офицер, я офицер. Тӯҳфаи асосӣ барои ҳамин падари ман китоб буд.
Dijo ki naravan kiseshon ba yakta donolar bisoti چهارمغزی امین جان شکوهی انا پند و حکمت ها البته همراهشون گفته میرفتن حتی ما اون مکتب میرفتیم این هشتمی مرتبه همه توفه هرچی میبردود ما هم میخواستیم که یکون چیزی عجایب یک توفه بریم گفته لیکن اون کس خودشون گلکی نغز میدیدن گل پرور بودن یک دسته گل از خانه چینده میدادن و دوتا کتاب میدادن انا همین توفه از همه بهترین توبه انا همین گفته بر زیاد پلانشون اجرا میکردن از بجای همون این کسبه بسیار گرامتا ها دادن حتی عنوان دادن این کسبه کتابای بسیار میخوندن حتی اون کس همین کشوده شوی گزیته آوازی سمرقند به هم سهم ارزنده گذاشتگی بودن. عمر اگر خوش گذرد زندگی خسر کم است ورنه ناخوش گذرد نیمی نفس بسیار است. عبدالرحمن خان ولیزاده که زیاده از 80 سال عمر دیده است توانسته است که در دوام همین عمر عزیز خیش از دل و دیده مردم جای گیرد. در زمان دانشجویی هم خبر یافتم که در شهر مغازه با نام تاجیک کتاب وجود دارد و ما همسبقان توقع جفت گروه سوی این مسکن میشتافتیم. یک آهنربایی بود اون کتابخانه که ما رو سوی خود میکشید. نه تنها کتاب های خیلی عجیب پرمضمون سری وقت در کاری بلکه حتی برابر همین کتاب ها راهبر اون مسکن پیر خیرات پیر معنوی یک نورانی عبدالرحمن خان ولیزاده بیشتر مرا میکشید. انسانی بودن فروتن نهایت صمیمی خوش گفتار با گفتارشون با نگاه هایشون با حرکت هایی که به خودشون خیلی زیبنده بود هر یک مشتری رو مخلص کتاب رو به خود جلب میکردن و یگون خریدارشون رو با دست خشک از همون مغازهشون بیرون نمیکردن و حتی در خانهشون در مناسبت با یار آشنا بیگانه با فرزندانشون یکسان بودن. هیچ من فکر نکردم که در همون سالها با سری جوانیم زمانی می آید که من در خاندان همین عبدالرحمن خان ولیزاده یک نه چندین مرتبه مهمان می شوم. در سری میز شادیانه و تجلیل روزهای تولد اونها اشتراک میکنم. در حقشون سخنهای نیک میشنوم و خودم نیز در حقشون سخنهای مبارکبادی میگویم. روح عبدالرحمن خان ولیزاده شاد باد، یادشان نیک و گرامی، آخرتشان آباد و پیگیر و دوام دهندگان عمل ایشان بیشتر و بیشتر گردند اله. این مردی نکونام سنه 4 سپتامبر سال 1994 در شهر سمرقند وفات کرده است. مرکزش در قبرستان شاه زنده می باشد که قدمجا و زیارتگاه دائمی فرزندان و پیوندان است. زنده و جاوید ماند هر کی نکونام زیست که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. عبدالرحمن ولی و مانند عبدالرحمن جامی و مانند بزرگان همیشه بی‌زوال به آخر و دوامدار باشد. در زمان بچگی و نورسی می دویدم از پس دانش بسه بودن در کنج راهی پنجکت یک مغازه همچون کان معرفت. نام آن مغازه بود تاجیک کتاب، هر کتاب همچون نور آفتاب. می برآمد بهر استقبال ما خوش سخن یک فرد دلکش دایما. سن استاد ما یک عصر بود، جلوگر نامش مثال قصر بود. زنده باشد ولی زاده دایما، گرچه جسمش نیست اندر بین ما.
بعد این هم بگذرد 100 ساله ها، مهر او هرگز نگردد انتها.